तालचेर प्राकृतिक संपदर गंताघर। तार घटकोशरे रहिछि निर्जीव परि पोति रहिथिबा कला हीरा भଳି सजीव वस्तु। संप्रति समग्र विश्व परिचित तालचेर बक्षरे हजार हजार वर्ष तलु गढ़ी उठिछि मनिष सभ्यता। समय सुअरे सृष्टि होइछि केते इतिहास, संस्कृति और सफलता। एई माटी देखिछि उत्थान पतन, घटना दुर्घटना, प्रकाश और विकासर धारा। भौगोलिक अवस्थिति दृष्टिरू ओडिशार केन्द्रस्थल अवस्थित अनुगुल जिल्लार समृद्ध उपखंड तालचेर केवल जिल्ला नुहे, समग्र राज्य और देश पई पालटिछि अर्थनैतिक विकास धारार भित्तिभूमि। केउ अतीत कालरू प्राचीन संस्कृति सहित जोड़ी होई रहिछि तालचेर। प्राचीन प्रस्तर युगरू आरंभ करी आधुनिक संस्कृति और सभ्यता भितरे निजर अस्मिता को प्रतिपादित करिछि एही रत्नगर्भा भूखंड। एई माटीरे दिने आश्रय नेइथिले मोक्षकामी बौद्ध श्रमण। विकास लाभ करिथिला बौद्ध सभ्यता। इतिहास रे एहार नाम सुस्पष्ट हेले मध्य सप्तम शताब्दी बेलकु जमगर्त मंडल रे तालचेर विषय थिला बोली जଣା पड़े ताम्रपत्ररू। केतेक ऐतिहासिक कुहंती एही भूखंडर नाम थिला हिंगुलाकट। पुण्यतोया ब्राह्मणी अवबाहिकार अवस्थित तालचेर शैव, शाक्त, वैष्णव और महिमा धर्मर समन्वय स्थल। विभिन्न स्थान रे पाताल भेदी महादेवंकर आविर्भाव एई माटी रे आध्यात्मिक चेतना को करिछि विकसित। पश्चिमेश्वर, बालुंकेश्वर, कनकेश्वर, कुशलेश्वर ठारू आरंभ करी भृंगेश्वर महादेवंक पर्यंत विभिन्न मंदिरर अवस्थिति शैव धर्मर प्राचीनता को उपस्थापित करे। कला, स्थापत्य और भास्कर्य दृष्टिरू वज्रकोट भृंगेश्वर महादेव मंदिर उत्कृष्ट कलार सूक्ष्म रूप। कणिहा स्थित साईत विष्णुमूर्ति वैष्णवीय चेतनारे कलात्मक भावनार परिप्रकाश बेस चमकप्रद। तालचेर माटीरे शाक्त धर्म बहु प्राचीन। केउ आबहमान कालरू अनंत शक्तिर ज्योतिर्मयी रूप मां हिंगुला एही भूखंडर आराध्या देवी, विश्वरूपी विश्वजननी, सर्वभूता देवी। केते कहानी और किंबदंतीर चलमान मिथ। मां हिंगुलांकर आविर्भाव देवी भक्तर जीवनकोशरे संचार करे बंचिबार अद्भुत प्रेरणा। मातृशक्ति अग्नि स्वरूपिणी देवी हिंगुलांकर आदिपीठ तालचेर गोपाल प्रसादर सिंगड़ा नदीकूल अवस्थित। हिंदू धर्मर आद्य शक्तिपीठ पाकिस्तान बेलुचिस्तान प्रदेशर मकरम पर्वतमालार हिंगोल नदी मुहाण अवस्थित देवी हिंगलाज। स्थानीय भाषा रे एहा नानिकी मंदिर रूपे सुपरिचित। हिंदू पुराण अनुसार दक्ष यज्ञ पति महादेव शिवंकर अपमान सह्य न करी सती आत्मविसर्जन कले यज्ञ कुंडरे। क्रोधित शिव सतींकर अर्धदग्ध शरीर को धरी कले तांडव नृत्य। थरी उठिला त्रिभुवन। देव दानव मानव मनरे भयर संचार। समस्तंक तुंडरे त्राही त्राही। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र खंड विखंडित कले सतींक शरीर। 52 खंडरे विभक्त होईगला दिव्य शरीर। भारतर विभिन्न स्थान रे पतित होई सृष्टि हेला गोटिए गोटिए शक्तिपीठ। सतींकर ब्रह्मरंध्र पतित हेला हिंगोल नदी तीरे। सेही पीठ आद्य शक्ति हिंगलाज पीठ रूपे पूजिता। बेलुचिस्तान एही हिंगलाज पीठ सहित तालचेर हिंगुला पीठर रहिछि ऐतिहासिक संपर्क। हिंगलाज पीठ एक प्रस्तर गुंफा भितरे अवस्थित। गुंफारे अनवरत अग्नि। ठीक सेमिति गोपाल प्रसादरे प्राकृतिक कोइलार अग्नि रे देवी हिंगुला धरा पृष्ठरे हुअन्ति अवतीर्णा।
बेलुचिस्तान हिंगोल नदी उपत्यका अंचल प्राचीन पारस्य साम्राज्यर अंश। जोरोस्टर पंथी अग्निपूजक पारसिक मानकर आदि निवास। ख्रीष्टपूर्व 3000 वर्ष बेलकु एही हिंगोल नदी बंदर सह कलिंग सागरर थिला वाणिज्यिक संपर्क। पुणी ऐतिहासिक माने कुहंती जे तालचेर अंचल प्राचीन कालरे पारस्य साम्राज्य सह थिला विपणनर संपृक्ति। एही अग्नि रूपक पारसिक माने समयक्रमे पालटि जाइछन्ति हिंदू। एही अग्नि पूजार प्रथा को निजस्व संस्कृति रे सामिल करिथिबा कथा अनुमान करा जाय पारे। देवी हिंगुला दीर्घ वर्ष धरी आदिवासी सबरमानंक द्वारा पूजिता। एमानंकर पूर्वपुरुष थिले नाविक। सेथिपाई हिंगुला पीठरे नाही जाति अजाति छुआ अछुआर भेदभाव ठीक श्रीमंदिर परी। देवी हिंगुलांक महात्म्य को प्रकाश करिछन्ति सारला दास महाभारत रे। ओडिया संस्कृति रे एही मुख्य उपास्य देवींकर ना अछि आदि ना अंत। तपनी तापनी दहनी शोषणी भवानी परम वैष्णवी। से आकाश भुवन पाताल। से कामाक्षी हिरणाक्षी। दिने हिंगुलांकु स्मरण करी महर्षि अगस्ती आतापी बातापी असुरद्वयंकु गर्भकु निक्षेप करी जीर्ण करि देइथिले। मध्यम पांडव अर्जुन सौरी गौरी पाकविधि शिक्षा करिथिले माँ हिंगुलांक बर लाभ करी। किंबदंती कहे माँ हिंगुलांक सहित पुरीर जगन्नाथ एक दिव्य भावसूत्र रे अनुबंधित। विचित्र सेई कहानी। महाराज गुंडीचा महाराज छामुक निकटरे गुहारी गुहारी नुहे महाराणी अविलंबे करंतु प्रकाश। महाराज रत्न सिंहासन विजय पतित पावन प्रभु श्री जगन्नाथ चतुर्था मूर्ति। सतरे कि सुंदर से दिव्यकांति। आत्मसंतोष लभिछि करी दर्शन। लीला एई तो महाप्रभुंकर दिव्य लीला। किंतु किंतु महाराज प्रभु किबा रहिबे उपास। दिव्य अर्ण प्रसादर हेउ भव्य आयोजन। उचित कहच महाराणी उचित कहच। प्रभुंक पाई होइबो सुबंदोबस्त। किंतु किंतु उपाय 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 बतेइबे स्वयं पतित पावन। करंतु स्मरण। अंतर्जामी प्रभु तुमरी आज्ञार होइबो पालन। धन्य हेली छमो। राजन वृथा चिंता नहीं प्रयोजन। अविलंबे गमन कर विदर्भ राज्य को। नल राजा देवी हिंगुलांक परम भक्त आराध्य देवी विदर्भ राज्यर देवी को संतुष्ट करी नहीं आस मो श्रीक्षेत्र धाम।
ସୁଖ ପାଲଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ ତୋର ଦୟା ହେଲେ ମହାମୟୀ ଧୂପ ହୁଏ ଦାରୁ ଚାଲେ ମହାମେରୁ ପଥରରୁ ପାଣି ଯାଏ ବହି ଧର ପ୍ରିୟ ଦେବୀ ସଂସାର ପାଳିଲି କିଏ ବା କରିବ ତୋର ଲୀଳା ଶକ୍ତି କ୍ଷମା ଧୃତି ପ୍ରାଣ ରୂପ ସ୍ମୃତି ବୈଷ୍ଣବୀ ଭବାନୀ ହିମବାଳା ମାହିଙ୍ଗୁଳା ଜୟ ମାହିଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ବାହୁ ଚଣ୍ଡ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭୈରବୀ ଭୈରବୀ भुजंग केश कुंडलाय कंठल मनोहरी निकंद काम क्रोध दैत्य असुर मर्दिनी नमस्तु माता हिंगुला निर्मला निरंजनी निर्मला निरंजनी निर्मला निरंजनी निर्मला निरंजनी माटी तो चंदन पानी तो पादुक शक्ति पीठ तोर पुण्य धाम तोते सुमरिले दुख हुए दूर अमृत तोहर नाम गान जीवनर छाई आलुओ खेଳରେ साहा परा तो पणत कानी विपद आसिले तोते डाकी देले पाखे पाखे थाऊ मन जानी विश्वासरे अछु विश्वासे रहिछु तो इच्छारे चाले जीव भेड़ा तो करुणा झरा सुंदर सुंदर दुनिया लगई मधुबोड़ा माहिंगुड़ा जय माहिंगुड़ा माहिंगुड़ा जय माहिंगुड़ा माहिंगुड़ा जय माहिंगुड़ा जय माहिंगुड़ा राजा इंद्रद्युम्न मु तम सेवारे अत्यंत प्रीत राजा नलंक सह मु गमन करी श्रीक्षेत्र धाम को तमे एबे निज राज्य को प्रत्यावर्तन कर माँ 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 माँ
राजा नळ व्यस्ततारे नाही प्रयोजन। ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥଳ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଗଡ଼ ଲାଗେ ମୋତେ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠାରେ ହେବ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ। ଦୁଇ ସହଚରୀ କୁଟେଇ ଶୁଣି ଓ କରଡ଼େଇ ରହିବେ ସାଥିରେ। ମା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହୋଇବ କେମିତି ମା? ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବତ୍ସ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ମୋର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପାକଶାଳା। ଚୈତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଗଡ଼ ମୋ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମା 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 ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ମା, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା ମା। ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଳଚେର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀକୂଳ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମାଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଦେବୀ ପୂଜନର ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ଚାଲେ ବର୍ଷ ତମାମ। ଏହି ପୀଠରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ବାସନ୍ତିକ ପୂଜାରେ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ମଳୟ ପବନ, ଫୁଲର ଋତୁ। ଏହି ରଙ୍ଗମୟ ଋତୁର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ବିଷ୍ଣୁ ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମା ଅଗ୍ନିରୂପାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭୂତା ହୁଅନ୍ତି ମା ଧରାବକ୍ଷରେ। ମାଙ୍କର ଏହି ପର୍ବରେ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ପରଶ। ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପୂଜା ବିଧି। ବୁଧବାରଠାରୁ ଦେହୁରୀ ବାରରେ ରହି ପରଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆଲମ ଧରି ଯାଆନ୍ତି ବଡ଼ ମଣ୍ଡପକୁ। ବଡ଼ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି କୁଟେଇ ଶୁଣି ଓ କରଡ଼େଇ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ। ପ୍ରଥମ ପାଳି ପୂଜା ପରେ ଶୁଭଦିନ ଗଣନା କରାଯାଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଜନ୍ତାଳ ପୂଜା ପାଇଁ। ଜନ୍ତାଳ ପର୍ବ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କୁଟେଇ ଶୁଣି ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ମାର୍ଜନା ଓ ସ୍ନାନ ପରେ ଶାବର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଦେହୁରୀ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପାଟଖଣ୍ଡା ଓ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଗୋପାଳ ଗଡ଼ପାଟଣାରେ ଥିବା ପତିଆରଙ୍କୁ। ତିନି ଡାକରେ ସ୍ନାନକର୍ମ ସାରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ପତିଆର। ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ପତିଆରଙ୍କୁ। ଏହି ସମୟ ଦେବୀଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବାହ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ମାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ। ପତିଆର ମସ୍ତକରେ ପଞ୍ଚାମୃତର ସହସ୍ରଧାର। ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ଦିଗ ପଚାରନ୍ତି ଗଡ଼ନାୟକ। ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ମାଙ୍କର ଆଗମନର। ନିଶାର୍ଥ ପ୍ରହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୂଜା ଉପକରଣ ଧରି ଯାଆନ୍ତି ଦେହୁରୀ। ଦେହୁରୀ ଦେଖନ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ। ଶାବର ମନ୍ତ୍ରପାଠରେ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି ଦେହୁରୀ। ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମା ଅଗ୍ନିରୂପା ହିଙ୍ଗୁଳା। ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଅତି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ। କୋଇଲା ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଦେହୁରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ଚରା ପଥର। କଳେବର ଧାରଣ କରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପର୍ବତାକାର। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ବିଷ୍ଣୁ ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପ୍ରଭାତରୁ ରାଜା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଚାନ୍ଦୁଆ ଲାଗି ହୁଏ ଉଭା ସ୍ଥଳରେ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଆଲମ। ଆଲମ ଯାତ୍ରା ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଢୋଲ ନିଶାଣର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ନାଦ ସହ ନୃତ୍ୟର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ। ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମହକି ଉଠେ ଶକ୍ତିପୀଠ। ବିଷ୍ଣୁ ଦମନକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରୁ ଶୀତୁଳା ଯାତ୍ରା ଯାଏଁ ଚାଲେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା।
ମା ମା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠେ ଚତୁର୍ଦିଗ। ମା ହେଙ୍ଗୁଳା ତାଳଚେର ମାଟିର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ। ଅଗଣିତ ଭକ୍ତର ଦେବୀ ସିଏ। ମାଙ୍କର ପର୍ବ ଏହି ମାଟିର ସ୍ମରଣୀୟ ଗଣପର୍ବ। ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଓ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ପୁରାତନ ଓ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଲାବଣ୍ୟର ଅଭିନବ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ। ପାରସ୍ପରିକ ସଂଳାପ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ମହାତ୍ମ ମୁଖଶାଳା। ଅଭିନବ ବିପଣୀରେ ଯାତ୍ରାର ମହକ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଭାବରଜ୍ଜୁରେ ବନ୍ଧା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନାହିଁ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧର୍ମର ତାରତମ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୋଷଶାଳାର ଦେବୀ ମା ଅଗ୍ନିରୂପା। ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାବିଧିର ରହିଛି ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଭଳି ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନବଦିନ। ଦେବୀ ଅରୂପ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟା, ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତୀକ। ସେ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତାର ପ୍ରତୀକ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଓ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ, ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ମହାଦେବୀ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଉପାସନା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା। प्रचंड दंड बाहु चंड जोग निद्रा भैरवी भैरवी भुजंग केश